Ako ha. Ashhadu Ashhadu an an la la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa ibnu ibnu Maryam Maryam abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Akong bisayon pre. Ako nagasaksi Ako nagasaksi nga walay laing angayang simbahon walay angayan simbahon mao lamang si Allah. maura si Allah. Ug ako usab nagasaksi Ako sab nakasaksi na si Muhammad si Muhammad sugo sugo ug ulipon ni Allah. ug ulipon ni Allah. Ug ako usab nagasaksi Ug ako sab nakasaksi na si Jesus si Jesus anak ni Maria anak ni Maria sugo sugo ug ulipon ni Allah. ug ulipon ni Allah. Dili Dios. Dili Diyos. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. So congratulations karon hingpit ka nang usa ka Muslim. Allahu Akbar.